الحمد لله رب العالمين الذي هدانا إلى صراط مستقيم وأفهمنا من علوم الدين وجعلنا من القائمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Hidup kita di dunia ini yang sementara tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah itu akan menghasilkan pahala dan ridha Allah. Pahala dan ridha Allah itu akan membawa kita insyaallah masuk ke dalam surganya Allah yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang ibadah, maka para ulama kita mengatakan ibadah yang kita lakukan, baik ibadah yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti salat, puasa dan lain sebagainya, atau ibadah yang berkaitan kepada makhluk Allah Ta'ala seperti jual beli, seperti sewa menyewa, hutang piutang, perkawinan dan lain sebagainya. Semuanya itu kata ulama kaitannya terbagi menjadi 4 bahagian. Yang pertama adalah ibadah yang kita lakukan kaitannya dengan badan kita, dengan badan kita saja, seperti salat, seperti puasa. Ini adalah ibadah yang berkaitan hanya dengan badan saja. Yang kedua, ada ibadah yang berkaitan dengan harta saja, tidak berkaitan dengan badan, harta saja, seperti zakat, seperti wakaf, seperti hadiah, seperti infak, seperti nafkah kepada keluarga, termasuk adalah yang sebentar lagi kita akan lakukan adalah ibadah kurban. Ini adalah ibadah yang berkaitan dengan harta saja. Kemudian yang ketiga, ada ibadah yang berkaitan dengan hati, seperti sabar, seperti pemaaf, seperti tawakal, menjauhkan sifat daripada sombong alias menjadikan diri kita mempunyai sifat tawadhu dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah yang berkaitan dengan hati.
bahkan inti daripada diterimanya ibadah apapun juga itu ada dua. Yang pertama adalah mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah ikhlas di dalam beribadah. Berapapun kita sholat dalam rakaatnya, berapapun kita bersedekah, berinfak dan sebagainya, tetapi kalau tidak ada yang kedua yaitu ikhlas, maka ibadah itu pun tidak ada nilainya di hadapan Allah. Maka ibadah yang ketiga ini kaitannya adalah dengan hati. Dan kemudian yang keempat kata ulama, yaitu ibadah yang berkaitan dengan tiga-tiganya. Ibadah yang berkaitan dengan badan, ibadah yang berkaitan dengan harta, dan ibadah yang berkaitan dengan hati. Bagaimanakah contoh ibadah yang berkaitan dengan tiga-tiganya itu? Contohnya seperti ibadah yang sekarang kaum muslimin dan muslimat dari penjuru dunia datang ke kota Mekah, yaitu mereka ingin melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah. Orang yang berhaji dan berumrah mesti pakai badan, mesti pakai harta, dan juga mesti dengan hati yang tulus ikhlas dan sabar dalam melaksanakan ibadah itu. Begitu juga kata ulama ibadah menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu mesti pakai badan, mesti pakai harta, dan juga mesti pakai hati. Karena orang yang menuntut ilmu itu tidak mungkin hanya setahun atau 2 tahun. Mesti sabar di dalam menuntut ilmu. Dan ada lagi satu kata ulama, ibadah yang paling panjang dan pahalanya 24 jam terus menerus tidak akan berhenti. Apa itu? Yaitu ibadah berkeluarga, ibadah di dalam pernikahan. Ketika seorang suami telah mengatakan aku terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai, maka beban seorang suami, beban yang tadinya dari seorang ayah terhadap anaknya yang perempuan, maka beban itu dipindahkan kepada suaminya. Alias dalam rumah tangga maka mesti harus pakai badan, di dalam rumah tangga mesti pakai harta karena wajib menafkahi istrinya, dan juga di dalam rumah tangga mesti pakai hati, karena dengan hati yang cinta, dengan hati yang tulus ikhlas, maka akan menimbulkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kesimpulannya, ma'asyiral muslimin, hidup kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya beribadah kepada Allah. Berusahalah kita untuk selalu beribadah, mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah siapa yang selalu berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk mengisi sisa umur kita ini selalu di dalam kebaikan dan mencari kebaikan selalu hingga kita mendapatkan ridha Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti mati dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kubur kita menjadi kebun daripada kebun syurga, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di akhirat, meminum air telaga Al-Kautsar, mendapatkan catatan amal ibadah kita dengan kita terima melalui tangan kanan kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjalani siratal mustaqim secepat kilat, dan akhirnya kita semuanya masuk surga Firdaus tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertetangga dengan beliau di surga Firdaus yang kekal abadi. Amin 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 Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني وإياكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله جميعا وبذكر نعمته علينا إذ كنا أعداء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر وبدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة لقدسه فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والغرابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين واهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واجعل بلادنا إندونيسيا خصوصا مدينتنا باlikpapan آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون